बिगोर हाट। हेलो दोस्तों, आज यहाँ पे नया ब्लॉग नान गुरु ये शुक्रवार गुरु बेचपा अगला शुक्रवार तो घुरा आज देखी बिस्मिल्लाह करे निकली चलानो हाटत हाटत देखी आज दिए उदिन करते बेसी भीड़ अगर वो शुक्रवार थे भीड़ देखे आज माथा खराब आज जगह ही नहीं मिले रोड टा छियाज दे पानी आने लोग आया रोड टा सुधा जाम है 3-4 लोग खाली रोड ये खाली करवार गए देखी जेटा भीड़ देखे माथा खराब हो गए भाई सब बाजिया एकदम भीड़ गुरु देखे तो ये देखो दी भीड़टा देखे देखी दे आज दी लाल गुरुटा বা মোটর তাজাল রয়েছে পিঠান গান বা নিচা মুখে যে এটা বাংলাদেশ আনিয়ে নাকি গরুটারি বাজি ধরা ধরা খালি আমি গরুটাই দেখি তাই এটা লোকের কিবা দেখে উল্টে উল্টে দেখি গরুটি পানি হানাচ্ছে পরবাদে গেন ঘুরেতে বেড়াতে বেড়াতে আজ দিয়ে এটা গরু মরে গেলে বাজি কি একটা হানা আফজোস হল গরুটা দেখে আজ দি মনটা কাছে হাট উঠে গেলে এরম হয়ে গেল ঘুরতে ঘুরতে দেখি মোর গরু বেচাল হয়ে গেল তো মুখ বলছি চ হাফ বাড়িতে গরু বেচে লিনু তো এই দেখলো মুই গরুটা দেবে শুনে এইটা গাইটা এইটা ফের ধরা কিনে লিন 9,000 কুরবানির কয় মুরগি নি মোর চাচার বাটার তো ইনাতে ভিডিওটা শেষ। আসসালামু আলাইকুম দোস্ত।